ମୁଁ परशुराम पंडा आज रेडियो सुरभि नदीगा 89.6 FM रु मोर दुईटी कविता। प्रथम कविता पणा संक्रांति पर्व तईरे शक्तिपीठ अनहलडीह। 12 मासे 13 परब आम धर्म संस्कृति धर्म को नैन बंचई आम ओडिया जाति उत्कलर इष्ट दुशत सारा जगत कर्ता जगत नाथ जगन्नाथ जाति कुल देवता दारु प्रतिमार पाईकी भिन्न व्यंजन भेटी पालई ओडिया परब मानी आर्य संस्कृति मेष संक्रांति ढलई रवि उत्तरायणे प्रभावित पूर्व उत्तर उग्र रौद्र किरणे ग्रीष्म ऋतु वर्ष प्रारंभ मेष संक्रांति ठारू भिन्न उपचारे पूजित जाति प्रणम्य दारु पूजंती शंकर सकती पुण्य मेष संक्रांति रुद्ररूपी देव मारुति जन्म ए पुण्य तिथे उत्तर भारत हिंदू हे बैशाखी बोलती पणा बिहु गो पोहला भिन्न अर्थे पालती हर से ओडिया पणा संक्रांति पर्व पणा कांजी खीरी खेचुड़ी इष्टे अर्पंती सर्व घरे पिठा पणा चकुली नाना दरब भोग अर्पंती श्रद्धारे इष्टंकु भरी हृदय सराग भुंजंती तात जगन्नाथ दिव्य पणा नबात पर्वपर्वाणीर मालिक आम जातिर तात से तो ओडियार गौरव जाति कुलर मणि जापाई संस्कृति विधान खंजा पर्वपर्वाणी ओडिया पंजिका चलन नववर्ष दिवस सारा वर्ष विधि विधान मानि पालई देश जल लगी पर ओस्ते मास बैशाख सारा तुलसी सिरे चौरारे बंधा जलर धारा जब छतु बेल शर्करा मिश्रित पणा दान पांथ जने देई महत लभई महापुण्य विविध इष्टपीठ परे बसे जलर ठेकी पणा क्षीर जले टांगती दुब केराए जाकी पितृपिता समाधि परे जल लागी करती वसुंधरा ठेकी बांधती मासे जल ढालती अनल डीह शक्तिपीठे पूजे अस्तक मौजा तीन खंडी गाँ पूजती अनंत कुंत भुजा दक्षिणे अस्तक शिरोरे हृदय अनल डीह चरणे लोकनाथपुर पार्श्वे जानवी पय तीन खंड गाँ त्रिशाख एक अंतर ठाब कलित कराल झामला भूली पालती पर्व कालक्रमे लक्ष्मी चिन्मयी ठाकुराणी होइले विधि विधान मंगलने पीठ दियो पूजिले लक्ष्मी नारायण श्रीदेव स्वयं श्री विष्णुदेव जार नाही आदि अनादि अवज्ञात सरब मिलिमिशि बाढ़ी नैवेद्य दिए समर्पी थांती शेषे सर्वभक्ति भावरे मिलिमिशि भोजंती जाग यज्ञ चंडी हुई विश्व कल्याण पाई शक्तिपीठ दिव्य महात्मा श्रुति अतीत हुई रात्रि रे साहित्य संस्कृति पाला गायन हुए पालती संक्रांति परब तीन गाँर पुए अनल डीहर अतीत विस्मृतिर गर्भरे अनल डीहर अतीत विस्मृतिर गर्भरे साधव श्रीधर हजिची समय नदी तीरे मानी से साधव बापुड़ा विभूतिव्य संदेश स्थापिथिला इष्ट प्रतिमा लक्ष्मी विष्णु विशेष अनंत भुज से श्री विष्णु कुंत भुजा पद्मजा पूजुथिला नित्य साधव लभी अनंत ऊर्जा नाबरे बसाई मंगला जाए दरिया पारी बेपारू आणई संपद इष्ट अनंत स्मरी पीठ इष्ट देव पूजिले गिरिधारी साधक भैरव साधने प्रवीण शाक्ते सिद्धतांत्रिक बढ़िला गुरुत्व जननी कुंत भुजा चिन्मयी नव आबाद उत्तरेण हेले प्रभावमयी ऊनविंश प्रथमार्धरे गोपडीह विलोप होइअछि लुप्त महात्म लुप्त अतीत सर्व अन्नल छेदिन बसती नाम अन्नल डीह
ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସୃଜିତ ଗାଁର ନାମ ଥୟ। ସହସ୍ରଦ୍ୱାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମାର ନିର୍ମାଣ, ସୋମବଂଶୀ ଗୁପ୍ତ ଶାସନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୀଠେ ସ୍ଥାପନ। ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହୁ ନିଆରି କୁମ୍ଭକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦାସନାଥ ବାଇ ତନ୍ତିଏ ସାଥେ ପ୍ରତିବେଶୀନ। ଇତିହାସ ହଜେ ସ୍ମୃତିରେ ଅବଶେଷ ପ୍ରତିମା, ଯାହାଟି ସ୍ମରିବ ଭାବୁକ ଶୁଣ ଅନନ୍ତ ସୀମା। କହିକି ପାରିବ ଜନେ ନବ ଆବାଦ କଥା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରତିମା ନଦୀ ଗର୍ଭସ୍ଥ ପଠା। ଭୌମବଂଶୀ ବୌଦ୍ଧ କଳାରେ ପ୍ରତିମାର ନିର୍ମାଣ, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ କାଳରେ ଭୌମ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ରାଜା ଦୀକ୍ଷିତ ରୁଚି ଦିଅ ନିର୍ମାଣେ, ତେଣୁ ଇତିହାସ ଭଣଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାଳ ପ୍ରମାଣେ। ଯଜାତି କେଶରୀ ଶ୍ରୀପତି ବିଷ୍ଣୁ ଶାକ୍ତ ପୂଜକ, ପୂଜିଲେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କାଳର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସ ବୋଲଇ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣେ ସୌକ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ହୋଇ। ପିଲାଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷ ପୋଡ଼ା ଖପରା ମାଟି, ମିଳୁଥିଲା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ସ୍ମୃତି। ହଜିଛି ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ମୃତ ଅତୀତ ସରେ, ଯାହା ବି ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚରେ ଦିବ୍ୟ ଲେଖନୀ ଧାରେ। ପିତାମୁଖୁ ବାଣୀ ନିଃସୃତ ସ୍ମରି ଇଷ୍ଟପୟର, ଇଷ୍ଟଦେବ ବାସ ନୀଳଏ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ସଞ୍ଚାର। କ୍ଷେମିବ ସାଧବ ଅଧମେ ପଢ଼ି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ, ନାଇଁ କ୍ଷମା ଠାରୁ ମହତ ଯାହା ପ୍ରବୀର ଭାଷ୍ୟ। ଏକୋଇ ମା କୁନ୍ତ ଭୁଜା ଇଷ୍ଟ ତିନି ଗାଁରେ, ସାମାଜିକ ବିଧି ବିଧାନେ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାପୟର। କାଳକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇଲେ, ବିଧି ବିଧାନ ମଙ୍ଗଳନେ ପୀଠ ଦିଅ ପୂଜିଲେ। ଶକ୍ତିପୀଠ ବାମେ ସମ୍ମୁଖେ ଶକ୍ତିଶ୍ୱର ଗୋସାଇଁ, ମହତ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ପାରୁଷେ ଶନିଶ୍ଚର ଅଛଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କୂଳ ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠ, ରୁଦ୍ରରୂପୀ ଦେବ ମାରୁତି କରୁଅଛନ୍ତି ହଟ। ନାମ ଭକ୍ତି ପୀଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପାର୍ଶ୍ୱେ ସାଇ ବାବା ପୂଜିତ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ମାଏ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପୀଠ ଏକ ତୀତ ସମ୍ମୁଖେ ଠାବ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ତ୍ରିଦିବସ ପୂରବ। ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଣ୍ଡପ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ପୀଠର ମହିମା ଲୀଳା ରଚେ ଗୋସାଇଁ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଧାମହେ କଥା କୁଆ ଚିନ୍ମୟୀ, ବନିଲେ କଲମ କାଗଜ କଥା ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଚିନ୍ତେ ଭାବେ ହୃଦରେ, ପଡ଼ିଛି ଲୁଟିଛି ଉଠିଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭରେ। ପଡ଼ିଛି ଲୁଟିଛି ଉଠିଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କୁନ୍ତ ଭୁଜା ଚିନ୍ମୟୀ, କ୍ଷେମ ଅର୍ଥମ ପରଶୁରାମେ ଯାହା ଭଣିଲି ମୁଇଁ। ଏଇଠୁ ମୋର ସମାପ୍ତ। ଜୟ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ଜୟ ମହାକାଳ ଶକ୍ତିଶ୍ୱର, ନମସ୍ତେ। श्रोता बंधु आपण माने सुनुचंती रेडियो सुरभि 89.6 FM नदीगाँ।